Sve je počelo kao savršena bajka. Dvoje zaljubljenih koji su nakon izlaska iz realitija odlučili da celom svetu pokaže kako izgleda prava idilična ljubav. Maja Marinković i Jasmin Durdžić, par koji je zapalio javnost svojom vezom, pažljivo su gradili sliku savršenog para. Trudeći se da sve nesuglasice iza kulisa ostave skrivene od očiju javnosti. Ali, kao što to biva često u svetu estrade, iza zatvorenih vrata počela da se piše sasvim druga priča. Priča koja je kulminirala onim što svi danas bruje. Jer ono što su Asminovi cimeri tokom boravka u Beloj kući slali kao upozorenje, nažalost, počelo je da se obistinjuje na najgori mogući način. Ako mislite da ste sve vidjeli u realitiju, da ste navikli na svađe, lomljavu i suze, spremite se. Ono što se dogodilo van kamera prevazilazi sve što ste do sada gledali. Jer priča o Maji i Jasminu sada je dobila potpuno novu dimenziju. Da li je ljubomora zaista povod ili se iza svega krije mnogo više od onoga što vidimo? I zašto se Asmin uprkos velikom najavljivanju nikada nije pojavio pred kamerama na dugo očekivanom suočavanju? Odgovori koje ćete čuti su zastrašujući. Zato ostanite sa mnom do kraja, jer ono što sledi je priča o stravičnoj noći, demoliranom automobilu, krvavim rukama i porodici koja je bila primorana da preti policijom. Da li je ovo kraj još jedne ljubavne priče ili samo početak još većeg haosa? Pišite mi u komentarima šta vi mislite. Da li je Maja prešla svaku granicu ili je Jasmin svojim ponašanjem izazvao ovu buru? Lajkujte ovaj video ako pratite ovu dramu. Podelite ga sa prijateljima koji vole reality zaplete. I ne zaboravite da se pretplatite kako ne biste propustili nijedan detalj. Jer ono što se dogodilo one noći ispred zgrade u kojoj žive, kao i ono što se dešavalo u studiju Pinka dok su svi čekali Jasmina, je spektakl za koji niko nije bio spreman. Sukob između Maje Marinković i Jasmina Durdžića dostigao je vrhunac, a mi vam donosimo sve detalje, od uzroka preko jezivog obrta do reakcije koje su sledile. Spremite se za pravu reality poslasticu. Sve je počelo kao priča o ljubavi koja je uprkos svim preprekama trebalo da opstane. Kada su Maja Marinković i Jasmin Durdžić izašli iz reality elita, publika je mislila da će njihova veza biti jedna od onih koje traju večno. Trudili su se da svoju ljubavnu vezu predstave idiličnom, skrivajući prve pukotine koje su se pojavile. Prvih nekoliko svađa uspjeli su da zataškaju, te da ih u emisijama prepričaju na duhovit način, pretvarajući ozbiljne probleme u šale za javnost. Međutim, kako to obično biva kada se strasti i ljubomora umešaju, vreme je pokazalo da se ne može zauvek bežati od istine. Ono što su Asminovi cimeri tokom boravka u Beloj kući slutili, nažalost, počelo je da se obistinjuje na najgori mogući način. Atmosfera između njih postajala sve napetija, a tenzije su rasle iz dana u dan. Pokušaji da sve prikažu u najboljem svetlu propali su kada je došlo do ozbiljnog skandala, o kojem danas bruje svi mediji. Šta se tačno dogodilo? Zašto je Maja poludela i koji je to trenutak presudio njihovoj vezi? Da bismo razumeli dubinu ovog haosa, moramo se vratiti na sam početak incidenta. Naime, juče u studiju Pink trebalo je da bude održano dugo očekivano suočavanje bivših verenika, Asmina Durdžića i pobjednika elite Stanije Dobrojević. Emisija Elita narod pita bila je najavljena kao veče istine. Trenutak kada će se dvoje ljudi koji su nekad bili verenici konačno suočiti licem u lice i razotkriti sve tajne koje su mučile javnost. Stanija Dobrojević, koja je pobjedila u 9. sezoni realitija, spremno je došla u studio, spremna da odgovori na sva pitanja i suoči se sa svojom prošlošću. Međutim, ono što je usledio bio je pravi šok. Asmin se nije pojavio u emisiji,
niti odgovarao na telefonske pozive. Zamislite tu scenu, studio, pun iščekivanja, voditeljka Ana Radulović spremna da vodi emisiju, kamere uperene, a jedan od glavnih aktera jednostavno nestao. Stanija je u studio došla sama, a pitanje kojima je svima visilo u vazduhu bilo je: gde je Jasmin? Voditeljka Ana Radulović nije krila zbunjenost. Na samom početku razgovora Stanija otkrila da su je novinari usred studija pitali gde se nalazi drugi gost. Ali da ni sama nije imala odgovor na to pitanje. Pitaju me novinari ispred: gde je drugi gost? Ja im kažem: evo, javlja mi se da kasni. Pa mislim, otkud ja znam gde je, rekla je Stanija, aludirajući na haos koji se već tada krio iza kulisa. Ana Radulović je potom iznela pretpostavku koja se dogodila u centru drame. Ili se uplašio da se suoči sa mnom, ili se uplašio Maje, pa nije smeo da dođe. Stanija je na to kratko odgovorila u svom stilu, aludirajući na njegovu sadašnju partnerku. Pre će biti da mu devojka nije dala. I dok studio pokušava da nastavi emisiju, iza kulisa se odvijala potpuna drama, jer istina je bila daleko strašnija od puke ljubomore i nespremnosti za suočavanje. Asmi nije došao u emisiju jer je prethodne noći doživeo pravi pakao. Razlozi zbog kojih se nije pojavio su, kako se ispostavilo, bilo mnogo ozbiljniji. Naime, ispostavilo se da je Maja saznala za nešto što je dovelo do eksplozije besa. Prema rečima komšija i izvorima bliskim paru, uzrok svađe bile su poruke koje je Maja navodno našla u Asminovom telefonu. Asmin je lagao Maju da se dopisuje sa bankarkom, ali ona kasnije saznala da u pitanju žena sa kojom je imao odnose. Ta informacija je bila kap koja je prelila čašu. I ne samo to, Maja je saznala da se radi o devojci po imenu Gabi, bankarki iz Austrije, što je dodatno rasplamsalo njenu ljubomoru. Trenutak kada je Maja saznala istinu obeležio je početak noćnog haosa. Ljubomora je kulminirala u fizičkom obračunu i demoliranju imovine. U kasnim večernjim satima ispred zgrade u kojoj stanuje Maja Marinković i Jasmin, došlo je do incidenta koji je ostavio ogromnu materijalnu štetu. Luksuzno vozilo Asmina Đurđića pretrpelo je ozbiljnu štetu. Šofer šajbna je potpuno razbijena, a staklo je bilo rasuto po trotoaru. Intenzivna i turbulentna drama između poznatog reality para dobila je svoj najžešći epilog van malih ekrana. Na licu mesta zabeleženi su ekskluzivni snimci koji svedoče o razmerama besa reality zvezde. Vetrobransko staklo na Asminovom automobilu potpuno je razbijeno i napraslo od udaraca, dok su po tlu i trotoaru ispred ulaza ostali rasuti komadići stakla. Ali to nije sve. U trenucima besa Maja nije stala samo na razbijanju automobila. Ona je prema rečima komšija demolirala Asminov automobil parkiran ispred zgrade. Razbila mu je šofer šajbnu i izgrebala ga. Komšije iz zgrade ostale su u šoku zbog buke i lomljave koja se orila ulicom. Situacija je postala toliko ozbiljna da se pričalo čak i o tome da Asmin ima krvave ruke. Mustafa, otac Asmina Đurđića, uključio se u emisiju Narod pita i otkrio detalje drame rekavši: Asmin i Maja su imali sukob. Ne znamo šta je bilo sa njim. Video sam slike da ima krvave ruke, razbijen auto, šofer šajbnu. Ove reči su dodatno uznemirile javnost, jer su ukazivale na to da je sukob bio daleko brutalniji nego što se prvobitno mislilo. Da li je Maja fizički napala Asmina? Kako je on uopšte zadobio povredu? Kako prenose mediji, on je povrede zadobio tokom žustre svađe sa devojkom. Međutim, Maja se odmah oglasila porukom upućenom voditeljki Ani Radulović i žestoko izvređala roditelje svog dečka, tvrdeći da Asmin je sam razbio šoferku. Ova njena verzija događaja, međutim, nije u skladu sa onim što su videle komšije i što su snimci prikazali. I onda dolazimo do najneverovatnijeg obrta.
Uprkos svemu što se dogodilo, uprkos demoliranom automobilu, krvavoj ruci i javnom poniženju, Asmin se ponovo vratio kod Maje u stan. Novinari su posjetili kraj u kojem žive i zatekli Đurđića nakon okršaja. Iako mu je Maja polomila šofer šajbnu na automobilu i iskrebala ga, Asmin se ponovo vratio kod nje u stan, gdje su ga zatekli na terasi kako puši cigaretu. Ova slika Asmin kako mirno puši na terasi, dok je ispred zgrade njegov razoreni automobil, govori više od 1000 reči. To je slika toksične veze, iz koje, čini se, niko ne može da pobegne. Reakcija porodice bile su još jedan šokantan segment ove priče. Dok je javnost iščekivala suočavanje Asmina i Stanije Dobrojević, Đurđić se nije pojavio u studiju. Njegova porodica Mevlida i Mustafa uključili su se u program, izrazili zabrinutost zbog svog sina. Mustafa je tokom emitovanja izjavio: "Nisam baš tako dobro, ali preživeću ovu noć. Mislim da Pink ima sve informacije. Asmin i Maja su imali sukob. Ne znamo šta je sa njim. Vidjeli smo slike, razbijen auto. Mevlida je također istakla: ako se ne javi do sutra, ja ću da kontaktiram policiju." Ove izjave izazvale su dodatnu polemiku u studiju i na društvenim mrežama, jer su ukazivale na to da porodica ozbiljno sumnja da se nešto loše dogodilo Asminu i da su spremni da uključe policiju. U međuvremenu Stanija Dobrojević nije krila svoje emocije. U emisiji je istakla da smatra da je upravo zahvaljujući njihovom odnosu Asmin dobio priliku da bude deo emisije, pa je iznela još nekoliko zamerki na njegov račun. "Nisam baš došla srećna u ovu emisiju. Nisam znala šta mi je pripremio. Zbog mene je dobio honorar, jer je moj bivši dečko." Navela je Stanija. Ona je također potvrdila da su je zvali Asminovi roditelji. "Asminovi roditelji su me zvali. Mevlida me i juče zvala. Rekla je da me voli i poštuje. Žao je što je izjavila neke stvari. Želim da im pamtim kao nekad." Šta se sve krilo iza onih prvih svađa koje su tako duhovito prepričavali? Podsjetimo se, prvih nekoliko svađa između Maje i Asmina uspjeli su da zataškaju. Prepričavali su ih emisiji, prepričavajući na duhovit način, ali je istina bila sasvim drugačija. Dodatni sloj drame donela i Maja svojim ponašanjem na društvenim mrežama. Nakon incidenta Maja je reagovala i objavila broj telefona Gabi, uz uvredljive komentare. Ovaj potez je dodatno potkreo atmosferu, jer su fanovi odmah počeli da komentarišu i dele snimak. Maja je, čini se, želela da javno razotkrije ženu zbog koje je izgubila kontrolu, ali je time samo dodatno pokazala koliko je duboko povređena i koliko je njen bes bio nekontrolisan. I dok se cijela javnost pita šta će se dalje dogoditi, jedno je sigurno: ova priča još uvijek nije dobila svoj epilog. Hoće li Asmin i Maja uspjeti da prebrode ovaj incident, ili je ovo bio definitivno kraj njihove bure? Da li će Maja odgovarati za materijalnu štetu? Hoće li se Asmin konačno pojaviti u emisiji sa Stanijom, ispričati svoju stranu priče? I da li će Stanija sada, nakon svega, imati posljednju reč? Pitanja su mnoga, a odgovore ćemo saznati, kao i uvek, na Pinku u emisiji Narod pita. Ono što je sigurno jeste da ovaj skandal pokazao svu brutalnost i toksičnost jedne veze koja je izgledala savršeno spolja, ali se iznutra raspadala. Ljubomora, laži, poruke, demolirani automobil, uključivanje porodice i prednje policijom. Sve su to sastojci koji su ovu priču učinili jednu od najdramatičnijih u istoriji regionalnog realitija. I za kraj, pitanje za vas. Da li je Maja prešla granicu kada je fizički napala imovinu i povredila Asmina? Ili je Asmin svojim ponašanjem i laganjem izazvao ovakvu reakciju? Pišite nam u komentarima, lajkujte, podelite i ne zaboravite da se pretplatite na kanal kako biste pratili nastavak ove lude priče, jer verujte, ovo nije kraj. Ovo je tek početak novog poglavlja u reality istoriji.
a mi ćemo biti tu da vam prenesemo svaki detalj. Hvala što ste bili sa mnom. Vidimo se u sljedećem videu.